Ayan, kastoy gayam ti agluto ti miracle fruit. Muno na butakan tayo. Ayan, kastoy ti itsura na dyan. Unag ada ti seeds na. Tapos na ingpis lang gayam na ito ukis na. Kastoy lang suna. Ayan, puraw na puraw. Kasla tabungaw. So iti sumaruno alan tayo dyan bagas ti miracle fruit. And then, ikarga tayo lang dyan kaldero. Tapno iluto tayo. So kastoy alak am amin da ito bagas ti miracle fruit. Tapos ikarga ka dito yung kaldero ta ilutok nga diretso ang ko nga dandanuman. Pero gapo ta first time ko kahit ko nga ramanan da ito'y miracle fruit no anya ti raman na. Ayan, tinimtimak nga ikat ayu. Sabali ti raman na nga talaga naalsem nga napait nga maawatan. So nga talaga nga kailangan iluto gayam. So adato'y gayam de anak ko nga assistant ko. Ayan, iso natin napigpigsa nga mangkaros ito ni miracle fruit. And then sakti nang iluto. Ayan, ikiwar-kiwar inga na nga lumok ng amamin. Slow fire lang isuna and then inayadan nga ikiwar. Tapos inga na agburek, ikiwar lata every now and then. And then inga na maikat de bubbles na. Tapos, medyo matyanan matan. Ito no, medyo matyanan. Naikat bubbles nan. Palamiisan matan. Tapos sagatan. And then palamiisan. Tapos inuman. And then ref. Wada na bati.